западные Our философы one не life. принимают This традицию life is one life. Western culture telling Востока. this life is one life. Они принимают Bhagavan Shri теорию Krishna одной said жизни. more lives А our Bahuni философия Janmani. Востока говорит, что существует много Да. перерождений, Bahuni много Janmani. жизней, много भगवान कहते воплощений. तुम्हारा बहु जन्म चला गया है. Sri Krishna says that you have Shri Krishna lots of past сказано, lives. что ты жил много-много And आगे жизней भी до, बहु जन्म होगा. и будешь еще And before много-много also you will be жизней. taking many births. इस много जन्म раз में еще तुम जैसे родишься. जैसे अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन होगा. И в This зависимости life, от своей How деятельности far you ты do будешь good things, продвигаться. based on that, Если ты вел the further благочестивую lives will жизнь, become. то ты будешь возвышаться. परंतु इस जन्म में तुम अच्छा कर्म नहीं करोगे तो बेनिफिट मिलेगा नहीं. but if you don't do proper И works, если then вы не next будете life заниматься will depends on благочестивой this one. इसलिए деятельностью, जन्मों से ही вы अच्छा कर्म получите करो, реакцию, महान बनो. кармическую реакцию. वेद में Будете ऐसा कितना मंत्र है. деградировать. प्रभु हमें Outside life, शक्तिशाली बनाइए, हमें दीजिए ये ज्ञान विद्या बुद्धि ओजस तेज. वेद में ऐसा काफी प्रेयर है जो बॉडी के ऊपर ही है, in Veda there are many prayers that В Ведах depends существует for много молитв. बॉडी के ऊपर, discussion, मन का ऊपर, discussion, बुद्धि का ऊपर. मेरी heart, बुद्धि mind, स्ट्रांग हो, so that मेरा my मन heart, का चिंतन mind, शक्ति Как बढ़े. my сделать body becomes strong. ум, тело. बाहर में भी हम Сильным. संपन्न बने, Outside शक्तिशाली बने. the action world also we become ऐसे powerful. हर व्यक्ति और Как पूरे сделать свой व्यक्ति को ум लेके сознанием समाज могущественным, समाज को сильным. लेके देश कंट्री राष्ट्र Desh, country, ऐसे वेद society, में country, वर्णन है. my village, my Как state, सबका улучшить सुखी Good. состояние good towards everything. моего общества, моей страны, моей земли, साधन प्रारंभ हो города. पहले खुद अपने को लेके, बाद में वो साधन का बेनिफिट सबको मिले और वो साधन सबके लिए हो. Sadhana starts with me, but Садхана later on начинается от моей It just деятельности, однако further она widened for дает свое everyone. влияние नहीं तो на benefit окружающее, of все all. вокруг. कहीं सेल्फिश होने का Then there आदेश is नहीं a आए. chance of becoming selfish, कोई self-centered. सेल्फिश होने И का эта गुंजाइश ही है садхана नहीं. позволит нам избавиться от эгоизма. ना कर्म मार्ग में सेल्फिश कोई हो सकता है, ना योग में, ना ज्ञान में, ना भक्ति मार्ग में. गुरु जी, जैसे अभी हम देखते हैं दूसरे भी जो कोई भी मार्ग है, इंसान दीन बनता है. जैसे जैसे दीन बनता है तो फिर Down to earth. स्लोली काम उसके भी वैसे कार्य होने लगते हैं, वैसी ऊर्जा होती है, वैसे वैसे उसके कार्य होने लगते हैं. तो भले ही इस जन्म में नहीं, कोई एक आगे कोई जन्म होगा जब भगवत प्राप्ति जरूर होगी. अवश्य होगा. गीता में भगवान कहते, जैसे समस्त पानी सागर की ओशन की ओर समस्त पानी, Like in Gita, Sri Krishna says Shri Krishna that every Gita droplet of говорит, water что So comes that to каждая means the all ocean. jivas, Капелька all воды jivas исходит из in океана. this whole One day or someday, universe, and И not just возвращается this в universe, the океан. multifolds of the universes, which is all coming from Swayam Krishna, is going towards Krishna, and they will meet Krishna eventually. All jivas, no matter how they behave and what is their reactions, sooner or later, some jivas will take many lifetimes and many whatever, because of their actions and reactions of this life, but eventually even they will meet Swayam Bhagwan. इसमें एक प्रक्रिया है. स्वाभाविक रूप से सब जीव भगवान की ओर बढ़ रहे हैं. yeah, जैसे नदी का, जैसे जल ओशन की ओर, सी का ओर बढ़ रहा है. every droplet is trying to get into the ocean, but Каждая капелька different стремится droplet of вернуться в water океан. trying different ways to get into the И ocean. каждая But эта one капля process. имеет But they свой all follow собственный process. путь.
Но нужно следовать सबसे особому पहले процессу, पानी чтобы скорее к этому ड्रेन में прийти. पड़े. First of all, Mhm. that droplet falls on a drain. After canal, Mhm. Прежде всего, эта капелька касается After земли, river. потом Мгм. она Мгм. в ручейки, Мгм. потом Мгм. она течет And в big реку, Мгм. и small river and big river. из маленькой речушки в большую, и потом এবং эта ওই река জলের несет সঙ্গে ее в океан. वह पानी के साथ और भी बरसात का पानी और पीछे का पानी का